સાયબર ફ્રોડનું એક એવું રેકેટ કે જે ગુજરાત નહીં પરંતુ દેશ દુનિયામાં અત્યારે ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે। 1500 કરોડની છેતરપિંડીને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે, જ્યાં રાજકોટ પોલીસે પહેલા 6 અને હવે 3 આરોપીઓને દબોચી લીધા છે। કઈ રીતે આ છેતરપિંડી આચરવામાં આવતી હતી જોઈશું આ રિપોર્ટમાં। पंदर बैंक एकाउंट में 1500 करोड़ फ्रॉड। साइबर गेमिंग और जीएसटी ना रूपिया नी थती आपले। तेलंगाणा थी चालतु हतु छेतरपिंडी नु रेकेट। राजकोट पुलिस ने कस्टडी में रहेला आ आरोपीओ ने जुओ। आरोपीओ नी गैंगे मळीने देशभर में एवी तो छेतरपिंडी करी छे के आखो देश ध्रुजी उठ्यो छे। 1 के 2 करोड़ नी नहीं परंतु अधध 1500 करोड़ नी छेतरपिंडी। राजकोट ग्राम्य पुलिसे ऑपरेशन म्यूल हंट अंतर्गत चाली रहेली साइबर फ्रॉड नी तपास में वधु 3 आरोपीओ नी धरपकड़। आ केस में एपीएमसी साथे संकळायेला अनेक बैंक एकाउंट मार्फते मोटा पाये नाणाकीय गैररीति करवामां आवी छे। धरपकड़ करायेला आरोपीओ में तेलंगाणाना वतनी अने मुख्य मास्टरमाइंड पैकीना एक आदिलुद्दीन महमद राजकोटना कुवाडवा रोड विस्तार में रहता मिहिर रंगाणी, राजकोट शहर में रहता हिरेन लिंबासियानो समावेश थाय छे। अमुक म्यूल अकाउंट्स जो हता एनी तपास अमे लोको शुरू करी हती अने आमां 6 जेटला आरोपी पहला अटक करवामां आव्या हता। आज फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हाल 9 जेटला आरोपी आ गुनामां अटक करवामां आव्या छे अने टोटल 1500 करोड़ जेटलो अमाउंट आ तमाम जो अकाउंट्स छे आमां इन्वोल्व छे। आ 1500 करोड़ मांथी 23.14 करोड़ रुपया अलग अलग राज्यों मांथी आपने 1930 नो जो नंबर है एना ऊपर फोन करीने साइबर फ्रॉडना फ्रीज कराववामां आवेला छे। बाकीनो अमाउंट जे छे एनी तपास अमे लोको चालू छे। अमुक आमां जीएसटी नी हेरफेरनो थई रह्यो छे एवो प्रसाम आव्यो छे, एनी पर तपास अमे लोको करी रह्या छीए। 15 बैंक एकाउंट पर 180 जेटली साइबर फ्रॉड नी फरियाद नोंधाई। 2.94 करोड़नी कुल 21 फरियाद गुजरात राज्यमांथी नोंधवामां आवी। 20.20 करोड़नी कुल 159 फरियाद अलग अलग राज्योमांथी नोंधवामां आवी। आरोपीओना बैंक एकाउंट में मात्र साइबर फ्रॉडनी कुल 23 करोड़थी वधु रकम जमा थई। बाकीनी रकम ऑनलाइन गेमिंग अने जीएसटी कौभांडनी हेराफेरीमां पण जमा थई। आ केस में टोटल 180 आ तमाम अकाउंट्स पर 180 जेटली 1930 नी फरियाद है, जेमांथी 21 फरियाद अपना गुजरात राज्यमांथी थयेली छे, जेमां 2.94 CR जेटलो अमाउंट आमां इन्वोल्व छे अने टोटल जो फरियाद है आ अकाउंट्स पर एमां 23.14 करोड़ जेटलो अमाउंट है आ इन्वोल्व छे अने आगळनी तपास चालू छे। टेक्निकल सर्वेलन्स अने ह्यूमन इंटेलिजन्सना आधारे आदिलुद्दीन ने तेलंगाणाथी झड़पी पाडवामां आव्यो। पुलिस तपासमां खुल्युं छे के आदिलुद्दीन पोतानी नीचेनी चेनलमां रहेला लोकोना बैंक एकाउंटमां फ्रॉडनी रकम जमा करावतो। ते रकमने उपाड़ी आंगळिया मार्फते उपरनी चेनलमां मोकलतो हतो। साइबर फ्रॉड माटे आदिलुद्दीन द्वारा अल आदीन, अल मुनीर अने अल फाजिल जेवी पेढीओ बनाववामां आवी, जेमना 5 जेटला एकाउंटमां आशरे 23 करोड़नी रकम जमा थई। आरोपीओ खूब ज चालाकीथी रूपियानी हेराफेरी करता हता। सरकारनी नजरथी बचवा माटे मार्केटिंग यार्ड साथे जोडायेला पेढीना एकाउंटनो उपयोग करता। टीडीएस अने जीएसटी न चूकववामां आवतो होवाथी आ एकाउंटनो उपयोग थतो हतो। मनीष कमाणी आ एपीएमसी अकाउंट होल्डर छे। जय नादपरा एनो पण एपीएमसी वाळो अकाउंट छे। मिहिर रंगाणी एनो एपीएमसी अकाउंट छे अने आ हेराफेरी करतो हतो। मोहम्मद आदिलुद्दीन ओ तेलंगाणाथी अमे लोको अरेस्ट कर्यो छे। ओ अहींयाथी पैसा आ अकाउंट्समां मोकलवानो अने आंगडियाथी पैसा रिसीव करीने अने आने आगळ मोकलवानुं काम करे छे। ऋषित रेयाणी ओ पीआर आंगडिया गोंडलनो संचालक हतो। પછી એની કામકાજને જોઈને પીઆર વાળા એને પોતાના બિઝનેસથી અલગ કરી દીધો। પ્રવીણ પરમાર પૈસા વિડ્રો કરીને આંગડિયા કરાવવાનો કામ કરતો હતો। મયુરસિંહ વાઘેલા અને મહેન્દ્રસિંહ જાડેજા એ બંને આંગડિયામાં કામ કરતા હતા અને હિરેન લિંબાસિયા મીડિયેટર તરીકે આ લોકોમાં કામ કરતો હતો। આરોપીઓને રૂપિયાની હેરાફેરી કરવા માટે કમિશન મળતું હતું। પોલીસે આ કેસમાં 2 આંગડિયા પેઢીના કર્મચારીઓની પણ ધરપકડ કરી છે।
માં આદિલુદ્દીન મોહમ્મદ છે. એનો કામ હતો કે આ સાયબર અને જીએસટી બંને ફ્રોડમાં માણસ ઇન્વોલ્વ છે અને ત્યાંથી આપણા જો એપીએમસીના જો અહીંયાથી એ લોકો અકાઉન્ટ હાયર કર્યા હતા, આ અકાઉન્ટ્સમાં પૈસા નાખતો હતો. પછી અહીંયાથી એ બીજા લોકો જો મીડિયેટર છે પૈસાને વિથડ્રો કરીને આંગળીયા મારફતે પરત આદિલને મોકલતા હતા પોતાનું કમિશન કાપીને. અને બીજા મિહિરભાઈ રાંગાણી અને હિરેનભાઈ, આ બંને જો છે એનો વચ્ચેનો મીડિયેટર તરીકે આ લોકોનો રોલ છે અને એકબીજા સાથે લોકોને સંકલન કરાતા હતા અને એનો પણ 1 લાખ ઉપર જો 300-400 રૂપિયાનું કમિશન છે જ એ લોકોને મળતો. હાલ તો પોલીસ આ સમગ્ર રેકેટના નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવા અને સામેલ તમામ લોકોને દબોચી લેવા કવાયત હાથ ધરી છે. પોલીસે એક આરોપીની શોધખોળ હાથ ધરી છે. પોલીસે સાયબર ફ્રોડની સાથે સાથે જીએસટી ફ્રોડના એંગલની પણ તપાસ કરી રહી છે. આ કેસમાં વધુ ખુલાસા સંભવ છે. ગૌતમ ભેડા, ગુજરાત ફર્સ્ટ, રાજકોટ.